Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon, magluluto tayo ng bangus kung tausi with pineapple. Fried bangus. So, gagamitin natin ito guys. Ayaw ako siya ng dalawang tilapia guys. Ayan o. Press na press. Then, itong gagamitin natin guys. Yan. Yan. Gagamitin ako ng pineapple. Yan. Gagamit din ako nito guys. Then black pepper and oil. So ang gagawin natin guys, imamarinate natin to. Yan. Yun. Siyamo na natin to guys. Yan. Ang gagawin natin dito guys, pa-fry natin. Okay. Guys, right na. Yun, yan. Tingnan natin guys, bilang ko yung apoy. Yan, ito yung guys, yan. Yan guys. Ika. Yun. Dan bawang. Yan. Onion. Ginger. Yan na guys, naka-smoother na siya. Lagyan natin tong kamatis. Yan guys. Lalagay na rin natin to guys, medyo matigas to eh. Itong black beans na to. Yun. Guys, nakasuti na siya. Lagyan natin tubig. Yan guys. Kalahati. Yun. Sarap yung maraming tubo guys. Soy sauce. Yan. Ito. Lagyan din natin ito guys. Okay. Lagyan natin ang tuyo. Yan. Okay. Ito na yung ano natin guys. Lalagay natin yan. Yun. Antayin lang natin sa kumulo guys. Balik rin natin guys. Yan. Yun. Guys, naka-blanch nito guys. Yan. Yun. Pala natin ito guys. Ito. Tignan natin. Yan. Okay. Lagyan na rin natin to guys. Yan. Guys, kaya nagustuhan niyo yung fried bangus with the tausi con pineapple. Yan guys. Thank you. Bye bye.